Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال كونلكم دماي منام مانشستر يونايتد قبل على كفافال برايتن كارلوس باليبا زلوا تقداسنت ابوتو كم زلو بزحبرتلو اتا غانتا كلت تصاوتي ابزبوتا كم تفرم تغليصوم ازز قل زلو اسلطان تا غانتا ابزني ورحت المسرح مسغار تصاوتي كم تزدل كم زي واسا ابستغلصليو يونايتد زحلف كرامات نباليبان مفرام تبغسو كم زوسدتن واغات تصاوتي نا 100 مليون باوند مس عرغغن كم زن سحبتنا يرسعن بمسرت حبريتاس كسبورت غن اتا غانتا حجون دقيمة مسوكل تصاطي زررب جميرا لا برايتن نزق ساب كلتشحن عسران شمونتن وعل زلو تصاطي انتو حدا كساب زمت كرامات كتحزيات دلي يونايتد ولا كواناي باليبا مسرح داقماي انت برابرتو ناي فورس إليوت هاندرسون ناي بالاس آدام وارتنن ناي وولفز خواقو مزنون بتوصاخي عم معداويات ركب زلام أسلطاني يونايتد روبن أموريم جن قدمن ناي ليدس قطوما مملكيتو أبزهابو غازيطاو مغلصي أبزناي ورحت الرمسرح مسغار كم تزدل لنطوف كخونا يمسلنيوم اتودر با عمت أسلطاني أبتمالي عرب زهابو مغلصي زاقيتا مسارع غانتو لوط نمغبار زخونا زررب كم زي غوبريو أنتصيرو نسو والاو كاشمون تغانتاتاتون أبتقوم كوينن يسعبوهم كم زلوا انت تأمنه تغاني تشامبيونز ليج بوتا مهلاوم جن عقب كم زلو أبريوم بزعبا كابتا غانتا كوص زخول تصاطي ابستحاتت اللغة كساب حجي مسيو كخيد إيدل اللوخيلو استزاربني تصاطي يلن كبلي مليسوم أستون فيلا زحلف معلتات بأرسنال كابزقات أما قفي سعرت نابناي عوض حديد أبستملستلو أولي واتكينس دميقو علوم إزي إنجليزاوي لومي فيلا أميدا فيلا بارك نفورست أبز أنقدتليو أب أغا مودعتا نايك أداماي إبرا بزمز قباشتو غانتون عرفتي حدبادو مريحة كتوص أخ إلوام واتكينس كابسلست تصوتاتات رابعيت شتوي لومي أبسكيعت فورست أغميتهم جون ماكين كلت شتوتات دعر عرفت بموس ساخا فيلا نتا كمورغان جيبس وايت حنت شتو رخيبا نوصيت نابكل تبحدق ايراتو زنبرت فورستو ساخ سعرتا سكيماتا فيلا اميدا مبل عستر تحد تخطتا لعوات يتمزقب زلا زي اب 36 عمت تاغانتا ناي فلما كخون كلو نناي ارسنال سعر الدما بخمز ملكع قبر ملس محبا دقفتا نبحاقوس تمليسو مالو فيلا ام مسار سليدا بريمير ليج بحد صوتا باللجا كمانشستر سيتي بربعن كلتن نطبي أبكال أي درجة حقيرة كتحدر بغي علام كابتا حمشاي ترتحيزا زلا تشلسخا بعصر تغلت نطبي ديب على مالتيوم بنس أروخا فورست رابعي تخططالي ناي بريمير ليج سعرت أوش تغلت تعمتات قسكم كيل علام زاقانتا كابزوبا مملاس بربعة نطبي لعيرا زمت سولوس نناي قدما سلطانيا نونو إسبرينتو سانتوس كترخبو بمخانا دما تقدم بأقو سحبة رخيب اللهم مراحيت بريمير ليج أرسنال مبل أسرى نايزواتي ناي بريمير ليج قطما ناب ستاديوم فيتاليتي بمخاد أنصار برنماوز زكايرو تينيروم إذن كلتا غانتاتات هبزا حلفت صوتن اتزدالي أونت بحيزن زوز أغانتاتات ينيرن أرسنال نتا أبك قداما يركبن زرت عتا فيلا حنا أختوز الله خلا برنماوز كا ناب ستانفورد بريدج كيدا أنصار تشيلسي كلتا بخلتا تفلال ينيرام أرسنال أبزقت مستعوت أبكرميت سليدا بريمير ليج كاب أستون فيلا ناي شدش تنتبي كاب سيتخا ناي شوعة تنتبي قاكتن صف زهب عدل حيزياتيام ولاكوا زبزحو تنتنتي يخونو أصلت انتي قنا أورحت الرينا زلنا زبل الزراربا يقربون تخونو كم زعينت كعزو حيزا مستخيد قن نتنا بصوا بريمير ليج زوصد من قدي تحصرو كم زلارو قوصيوم إذا كانتا أبزقت أمزخون نتبي مستخسر قن اتي أب إمريت ستاديوم أنصار فيلا زسددتو ملأختي قبو بوتو كيبس حكر السعيخ اليوم أبزقتم معرق اللس أرسنال نسوا بريمير ليج كابرنماوس كم غانتا سمانيو كم تسعواتاي زيادة أقالبو صحيبون يرو كبالي كاليوم إذا تسعواتاي لومي ماليا برنماوس وديو مبل مي تسعوتو دحر مكيادو نتا غانتا دحنكون خبلا زلعلة تخلو حيزيو نميداتيوم ولاكوا أصلت أني رايولا زمت روبو أنصار توتنهام كتسعوات كم زدليو زغلس انتخونم
ሎምግን ናይ በርንማውዝ ናይ መወዳእታ ጸወትኡ ምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ተጻዋታይ ኣርእስቲ ኮይኑ ናብታ ንኣርሰናል ጽዋእ ክትምንጥል ትጓየ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ክኸይድ ዝኽእል እውን ስለ ዝኾነ እዩ ንኣርሰናል ዕንወት ኣውሪዱ ናብ ሲቲ ምዝኸይድ ድማ ኣብ ኢትሓድ እንታይ ዓይነት ኣቀባብላ ከም ዝግበረሉ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን እዚ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ገማግም ባሕሪ በርንማውዝ ተጠሚቑ ሎሚ ድማ እቲ ዘጥመቆ ፓስተር በኣካል ኣብ ጸወታ ዘሰነዮ ሰመንዮ ስሙ ኣብ ስታድየም ቪታሊቲ ክላለ ከሎ ደገፍቲ ጋንትኡ ግዲ ናይ መወዳእቱ ምዃኑ ተረዲኦም ብዓቢ ጣቕዒትዮም ንኣገልግሎቱ ኣመስጊኖሞም ሚካኤል ኣርቴታ ኣብ ዝግጥም ንቡካዮ ሳካ ኣብ ተቐየር ተጻወቲ ኮፍ ኣቢሉ ንኖኒ ማዱኬዩ ምስ ቀዳሞት 11 ክስለፍ ዕድል ሂብዎም ንትሮሳርድ ኮፍ ኣቢሉ ድማ ኣቦትኡ ንጋብርኤል ማርቲኔሊ የእትይዎም እቲ ካልእ እዚ ስልጣን ዝገበሮ ለውጢ ኣንጻር ብራይተን ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ኣንጻር ቪላ ዘይነበረ ዴክላን ራይስ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ሕበጡ ሓዊሉ ኣብ መስመር ምክፍፋል ምእታው እዩ ኣንጻር ቪላ ኣብ ተቐየር ተጻወቲ ተራእዩ ዝነበረ ካይ ሃቫርትስ ግን ኣብ ዝግጥም ምስቶም ተቐየር ተጻወቲ ኸማና ይነበረን እዚ ግን ጻዕቒ ምሕደራ ተጻወቲ ንምፍኻስ እንተዘይኮይኑ ብጸገም ተጻዋታይ ከም ዘይኮነ ድሒሩ ተሓቢሮም ጋብርኤል ጀሱስ ኣንጻር ቪላ ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ጽቡቕ ቆመና ከም ዘሎን ተመስከረ ኣርቴታ ግን ሕጂውን ኣብ ጆኮረሽ ክነቀጽ እዩ መሪጹ እቲ ሽወደናዊት ከዓይ ካብ መጉዳእቲ ሓዊዩ ናብ ጸወታ ካብ ዝምለስ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ገዲፍካ ካብ 7 ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታታት ሓንቲ ሸቶ ከመዝግብ ኣይከኣለን ዘሎ ጀሱስን ሃቫርትዝን ተመሊሶም ከለዉ ኣርቴታ ከምዚ ዓይነት እምነት ከሕድረሉ ምኽኣሉ ድማ ነተጻዋታይ ዓብ ጸጋ እዩ ኣርቴታ ቀዲሙ ርእሰ ምትእምማኑ ከዕብይ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ካሃርም ዕድል መሃቡ ናይ 4 ነጥቢ ፍልልይ ኣብ ልዕሊ ሲቲ ኣንጺፉ ብምህላው ከዓ ተወሳኺ ዕድል ክውስኾ ምምራጹ ከም ናይ ነዊሕ ግዜ ዕላማ ጠሚቱ ፍሉይ ክንክን ይገብረሉ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ በርንማውዝ ኣብ ዝሓለፈ 4 ጸወታታት 11 ሸቶታት ከምዝገባ ዝኽኣለት ጋንታ ብምዃና ኣርሰናል ኣብ ዝግጥም ሸቶ ንምምዝጋብ ብዙሕ ዕንቅፋት ከጋጥማ ከም ዘይክእል እዩ ቅድሚ ጸወታ ትንታነታት ነይሮም ኣንጻር ብረንትፎርድን ማንቸስተር ሲቲን 4 ሸቶታት ከም ዝተመዝገባ ዝዝከር ኮይኑ ኣንጻር ቸልሲ እውን ኣብ ውሽጢ 23 ደቓይቕ እዩ 2 ሸቶታት ተመዝጊብዋ ነይሮም ኣሰልጣኒ ዛጋንታ ራዮላ ምስ ኣርሰናል ክገጥም ከለውን እዚ ከይገደሾ ናብ ምጥቃዕ ዝኸደት ጋንታ ሒዙ ኣትዮም ብድሕሪ ኢቫን ኒልሰን ንኣሌክስ ስኮት ማርኮስ ታቫርኒር ዴቪድ ብሩክስ አንቶይን ሰመንዮ ጃስቲን ክላይቨር ተቐሚጡ እዩ ክንደይ ሽቶ ይምዝገቦ ብዘየገድስ ልዳት ኣርሰናል ክወርር ኣትዮም እቲ ስልጣኒ አንጻር ቸልሲ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝረኸብኩ ዝኾነ ለውጢ ከይገበርኩ ክጻወት መሪፀ ክብል እዩ ክምልስ ኣርቴታውን ንምንታይ ብማርቲኔልን ማዱኬን ክጅምር ከም ዝመረጸ ክምልስ ከሎ ኩሎም ክጻወቱ ኣለዎም ኩሎም ኣብዛ ጋንታ ተራ ኣለዎም እዚኦም ከዓ እቶም ዝበለጹ ክጅምሩ ዝኽእሉ ተጻወቲ ናይ ዝግጥም ክብል ይመሊሱ ነይሮም በርንማውዝ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ስታድየም ኤምሬትስ ኣብ ውሽጢ 9 ካልኢት ሸቶ መዝጊባ ነይራ ነዚ ዘኪራ ከዓ ገና ጸወታ 3 ደቓይቕ ኣቁፂሩ ከሎ እዩ ናብ ልዳት ኣርሰናል ብምጽጋዕ 2 ናይ ማዕዝን ቅልዓት ረኺባ ናይ ቀዳሞት ደቓይቕ ስታቲስቲክስ ናይ ትግጥሙን ነዚ እዩ ዘመልክት ነይሩ ኣብ ቀዳሞት ርብዕ ሰዓት በርንማውዝያ 3 ሚእታዊት ናይ ጸወታ ተቆጻጺራ ነይራ ናይ ዝግጥም ነጥቢ መቐይሮ ገና ኣብ 10 ደቂቕ ጋጢሙ ሓደ ካብ ብሉጻት ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ዓለም ዝኾነ ጋብርኤል ማጋላሃስ ንኣንጻር መጋጥንቱ ኢቫን ኒልሰን ጽብቕቲ ኩዕሶ ብምቕባል በርንማውዝ መሪሕነት ክትሕዝ ሓጊዝዋ ጋብርኤል ዝኾነ ጸቕጢ ኣብ ዘይነበረሉ እዩ ካብ ጸጋማይ ሸነኽ ጋንቱ ናብ ውሽጢ ልዳቱ መናሎ ከይረኣየ ንኢቫን ኒልሰን ኣቐቢልዎ ዶን ጉድማን ኣብ ውሽጢ ስታድየም ቪታሊቲ ኮይኑ ኣብ ዝህቦ ዝነበረ ጸብጻብ ጋብርኤል ሓንጎሉ እንተዘይቆሪሩ ዝኾነ ጸቕጢ ነበሮን ካብኡ ዘይጽበዮ ጌጋ ክብል እዩ ተዛሪቡ ሳምብሊትስ ከዓ ኣብ ስካይ ስፖርት ዝበለጸት ህያብ ሓድሽ ዓመት ንበርንማውዝ ኢሉ ነታ ሸቶ ገሊጽዋን ንጋብርኤል ብጌግኡ ነቒፍዎን ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ በዛህያብ ናይ ጋብርኤል ኣርሰናል ምስ ቪላ ዝህልዋ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ብማዕረ ጸወታ ናብ 3 ነጥቢ ክመልሶ ከሎ ሲቲ ከዓ ናይ ጽባሕ ጸወታ ኣብ ኢዳ ከሎ ካብ ኣርሰናል ብ4 ነጥቢ ጥራይ ተፈልያ ነይራ እዚ ስእሊ ንደገፍቲ ጋነርስ ባህ ዘብል ኣይነበረን እዚ ኩሉ ውረድ ደይብ ን6 ደቓይቕ ጥራይ ነይሩ ጋብርኤል ሎሚ ምሸትን ጽባሕ ንግሆን ኣርእስታት ማዕከና ዜና ስፖርት በታ ዝገበራ ጌጋ ኣርእስቲ ክገብርኦ ኣየፍቀደን ኣብ መበል 16 ደቕ ተጋጫን ዝመጸቶ ቅላዕ ማርቲኔሊ ኣትሪሩ ብምህራም ኣብ ሰኪዐት በርንማውዝ ኣሰራሲርዋ
ነታ ቅድሚ 6 ደቂቕ ዝፈጸማ ጌጋ ንኻልኦት ደቂ ጋንትኡ ከይተጸበየ ባዕሉ ክድብሳ ምኽኣሉ ድማ ሰባት ኣብ ክንዲ በጌግኡ ብብልጩ ከም ዝዛረቡ ገይርዎም ኣብዛ ሸቶ ግን ሓደ ናዕዳ ዝግብኦ ተጻዋታይ ኣሎ ኖኒ ማዱከ እታ ኩዕሶ ፈለማ ናብ ማርቲነሊ ክትበጽሕ ንኽልተ ተኸላኸልቲ ነቲ ሓደ ከዓ ክልተ ግዜ ኣታሊሉ ሰዲድዋ ናይ ቅድም ሓላ ውድዳት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሮብ ግሪን ኣብ ቢቢሲ ንጋብርኤል ኣብ ውሽጢ 16 ደቂቕ ሓንቲ ሸቶን ሓንቲ ኣሲስትን ገይሩ ክብል ይሓጭጭሉም ሳምብሊትስ ኣብ ስካይ ስፖርት እቲ ርእስቲ ብጋብርኤል እንተኾነ እዛ ሸቶ ግን ናይ ማዱከ እያ ክብል ይመስኪሩሎም ድሕሪ 10 ታሕሳስ ሓንሳብ ጥራይ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ አካይዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሓንሳብ ጥራይ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰሊፉ ከምዚ ዓይነት ኩዕሶ ክፈጥር ናዕዳ ይግብኦ ኢሉሎም ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ዕብረ ጸወታ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ማእከል ሜዳኤን ናይ ታክቲክ ቅልስ ዘርእያ ነይረን መስመር ምክፍፋል በርንማውት ጸቂጡ ብምጽዋት ንህርመት ኣጻውታ ኣርሰናል ብምዝራግ ኩዕሶ ብቁልጡፍ ክቕይር ክፍትን ከሎ ኣርሰናል ከዓ ብክልተ ክንፊ ኣግፊሓ ኩዕሶ ብምልኣኽ ድኹም ጎኒ በርንማውስ ክትምዝምዝያ ትርአ ነይራ ኣብ ፈለማ ደቃይቕ በርንማውስ 300ታዊት ንጸወታ ክትቆጻጽሮ ምኽኣላ ድማ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዕብለላ ኣርሰናል ኣብ ዝኽፋል ናይ ሜዳ ኣብ ግምት እቲኻ ትጽበዮ ይነበረን ድሕሪ ተን ክልተ ቁልጡፋት ሸቶታት በርንማውስ ብውህደት ኢቫኒልሰንን ሰመንዮን ጌራ ንዳሕራዋይ መስመር ምክልኻል ኣርሰናል ብምውጣር ንፈተነ ዝኾነ ዕድላት ክትፈጥር ክትጽዕር ከላ ኣርሰናል ከዓ ኦዲጋርድን ማዱከን ብዝረኽብዎን ዝነበሩ ኳዓሳሱ ንቕርጺ መስመር ምክፍፋል በርንማውስ ከተፈርስ ትጽዕር ነይራ ናይ ቀዳማይ ዕብረ ደቃይቕ እናተጸንቀቐ ክመጽእ ከሎ በቲ ውጽኢት ዘይዓገበ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ቀዳማይ ኣርቴታ እዩ ዝጥቀስ ተጻወቱ ጌጋ ኣብ ዝፍጽሙሉ ገጹ ናብ መቐየር ወንበር ተጻወቱ ብቕጽበት ብምቕያር እዩ ናይ ቁጣዕ ምልክት ዘርኢ ነይሩ ሸቶ ጋብርኤል ንኣርሰናል ዘረጋግአት እኳ እንተመሰለት በርንማውስ ግን ዝነበረ ናይ ቅድሚት ናይ ምኻዳ ጻውታኣ ኣይቀየረትን ንዕረፍቲ ክወፃ 5 ደቂቕ ክተርፈን ከሎ ክልቲአን ጋንታታት 12 ግዜ ነናብ ኣንጻር ልዳተን ቀሊዐን ነይረን ካብዚ እቲ 7 ናይ በርንማውዝ ምዃኑ ግን ኣርሰናል ዝያዳ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝተሓጽረት እያ ትመስል ነይራ ኣርሰናል ንመወዳእታ ግዜ ኩዕሶ ናብ ልዳት በርንማውዝ ዝቐልዐትሉ ኣብ መበል 17 ደቂቕ ኮይኑ ድማየን ንዕረፍቲ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ኣርሰናል ነዝግጥም ናብ ረብሓ ክትቀይሮ እንተደኣ ኮይና ኣንፈት ጸወታ ክትቀይሮ ግድን ይዘድልያ ነይሩ ሓደ ደጋፊ ታጋንታ ኣብ ቢቢሲ ጽዋዕ ክንወስን ንደሊ እንተደኣ ኮይና ጀሱስ ኤዘ ትሮሳርድ ሳካ ንሜዳ ይእተው ክብል ርእይቱ ምሰፍሰሰ ብዙሓት ሰዓብቲ ይረኺቦም እንተኾነ ግን ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ናብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ዝኾነ ለውጢ ከይገበሩ እዮም ኣትዮም በርንማውስ ካብ ዝግጥም ዝኾነ ነጥቢ ክትወስድ እንተደኣ ትደሊ ኮይና እተን ኣዝያ ክንጥንቀቐለን ዘለወን ደቃይቕ እዘን ቀዳሞት 15 ደቃይቕ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ነይረን ምክንያቱ ኣርሰናል ኣብዘን ደቃይቕ እያ ትዕንወካ ድሮውን ኩዕሶ ኣብ ትሕቲ እጋራ ጌራ እቲ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ናይ በርንማውስ ሓደጋ ክትቅበሎ ጀሚራ 10 ደቂቕ ጸኒሓ ከዓ ንምንታይ ንዴክላን ራይስ ይሓውዶ ይኸውን ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ዝግጥም ሒዛቶ መጽያ ኣርያትና ኣብዛ ሸቶ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ተራእዮም ጉልበት ጆከረሽ ርእሲ ኦዲጋርድ እግሪ ከዓ ናይ ዴክላን ራይስ ጆከረሽ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ በርንማውስ ብጉልበቱ ንተኸላኸልቲ ታጋንታ ኣብ ዝሸፈነሉ ኦዲጋርድ ቀሊዑ ክፍትና እናኸኣለ ንዴክላን ራይስ ኣብ ክፉት ቦታ ኩዕሶ ቀሪቡሉ ሓላው ልዳት በርንማውስ ከዓ ንቕላዕ ራይስ ክሕዛ ይከኣለን ኣርሰናል ናይ 2-1 መሪሕነት ሒዛ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ከዓ ቁጽሩ ቀይሩ ንኣርሰናል ናብ 48 ነጥቢ ሰዲዱ ንቪላ ኣብ 42 ንሲቲ ድማ ኣብ 41 ደው ኣቢሉ ሳምብሊትስ ኣብ ስካይ ስፖርት ንዴክላን ራይስን ማርቲን ኦዲጋርድን ብሓደ ክንእዶም ተራእዩ ራይስ ካብ ሞግዳእቲ ብሽቶ ክምለስ ኣድናቆቱ ክገልጸሉ ከሎ ንኦዲጋርድ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ንዙቢመንዲ ኣንጻር ቪላ ሕጂ ከዓ ንራይስ ዝሃቦም ኳዓሳሱ ብሉጻት ምዃነን መስኪሩሎም ዶን ጉድማን ኣብ ስካይ ስፖርት ሮቢ ግሪን ከዓ ኣብ ቢቢሲ ስፖርት ድማ ኣብዛ ሸቶ ጆኮረሽ እንተወሓደ ብጉልበት ሓጊዙ ብምባል ገለ ጽቡቕ ነገር ተዛሪቦምሎም ኣርቴታ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ደቃይቕ ንተጻወቱ ዝህቦም ምኽሪ ሕልፊ ካልኦት ኣሰልጠንቲ ውጽኢታውያን እየን ዝኾና ዘለዋ ኣርሰናል ካብ 46 ክሳብ 54 ደቃይቕ ሎሚ ንመበል 10 ግዜ እያ ሸቶ ትመዝግብ ዘላ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ድማ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ክልተ ኣንጻር ቪላ ሓንሳብ ድማ ሎሚ
ናይ ቪላ ኩነታት ኣብ ቪታሊቲ ስታዲየም ከይድገም ራዮላ ወሰንቲ ግዜ ዝበፅሐ ይመሲሉ ቀሪቡ ምክንያቱ አርሰናል ንኩዕሶ ኣብ እጋራ ክትቆጻጸራ ትረአ ስለ ዝነበረት አርቴታውን ፀወታ ኣስታት 20 ደቂቕ ክተርፎ ከሎ ንሰለስተ ኣብ መስመር መጥቃዕቱ ዝነበሩ ተጻወቲ ጆከረሽ ማርቲነልን ማዱከን አውፅዩ ንሳካ ትሮሳርድን ጀሱስን ናብ ሜዳ እኽቲትዎም ጆከረሽ ክወፅእ ከሎ ዋላ እኳ ካብ ደገፍቲ ጋነርስ ጣብዒት እንትቐረበሉ ሻምናይ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ እዩ ንፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ገዲፍካ ብዘይ ሸቶ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝግጥሙን 21 ግዜ ጥራይ ኩዕሶ ብምትንካፍዩ ንፔትሪችን ኢቫኒልሰንን ጥራይ በሊጹ ሳልሳይ ዝወሓደ ግዜ ኩዕሶ ዝተንከፈ ተጻዋታይ ነይሩ አርሰናል ዝያዳ ናብ ልዳት በርንማውዝ ኣብ ትጽጋዓሉ ዝነበረት ሕጂውን ራይስዩ ንዕኡ ካልአይቲ ንጋንቱ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣውፂሩ ኣብዛ ሸቶውን እቲ ሕመረት ናይዛ ሸቶ ካብ ኦዲጋርድ እዩ ነይሩ ንሳካ ብዝግባእ ኣብ ልክዕ ሰዓትን ቦታን ክህቦ ምኽኣሉ ሳካ ንራይስ ኣይሰኣኑን አርሰናል ክሳብ 71 ደቂቕ ክልተ ቅላዓት ናብ ልዳት በርንማውዝ ፈቲና ክልቲአን ድማ እተን ናይ ራይስ ሸቶታት እየን ነይረን ሳምብሊትስ ቁልጡፍ ጽልዋ ሳካ ብምባል ንተቐየርቲ አርሰናል ክንእድ ከሎ ዶን ጎድማን ከዓ ኣብ ስካይ ስፖርት ድሕሪ ሳካ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት በርንማውዝ ክትርአ ምዃና ርግፀኛ እየ ነይረ ክብል ሳካ ውድእቲ ኩዕሶ ከም ዝሰርሐ ተዛሪቦም አሰልጣኒ በርንማውዝ ራዮላ ልክዕ ከም መዘኑ አርቴታ ተቐየር ተጻወትን ብጥቃም ናብ ዝብል ሓሳብ ወዲቑ ተስፉ ተጻዋታይ ታጋንታ ክሮፒ ተቐይሩን ሜዳ ብምእታው ካብ ልዕሊ 22 ሜትር ንራያ ስዒሩ ንውፅኢት ናብ 3-2 ተቐየሮ ጋንቱ ግን ልክዕ ከም ናይ ቸልሲ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ነጥቢ ተማቒላ ክትወፅእ ይከኣለትን አርሰናልያ 3-2 ተዓዊታ ኣብ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ብኩርዓት ተቐሚጣ ንቪላ ብማዕረ ፀወታ ብ6 ነጥቢ ንሲቲ ከዓ ብሓደ ፀወታ ብልጫ ብ7 ነጥቢ በሊፃ ኣብ ዝግጥም ክልተ ሸቶታት ዘመዝገበ ዴክላን ራይስ ሕልፊ ዝኾነ ተጻዋታይ ብሉጽነቱ ዘመስከረ እዩ ነይሩ ብዙሓት ወገናት ከዓ ኣብዚ እዋን ሒዝዎ ብዘሎ ብቕዓት ምስ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ስቴቨን ጂራርድን ምስ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድን ከመሳስልዎ ይረኣዩለው እዚ ንናይ ጽባሕ ግጥም ሲትን ቸልስን ግዜ እንተለዎ ጥራይ ከም ዝዕዘቦ ዝሓበረ ተጻዋታይ ሎሚ እንተዘይዕወት ነይሮም ናይ ቪላ ዓወቶም ትርጉም ከም ዘይህልዎ ክብገልጽ ከሎ ሸቶታት ኣብ ዘይመዝግበሉ ዘሎ ወቕቲ ኣብ ሓደ ፀወታ ክልተ ሸቶታት መውፃሩ ድማ ፍሉይ ባህታ ከም ዝፈጥረሉ ተዛሪቦም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ፀብጻብ ኣብ ዝፈጺመለኹ ስለምክትታልኩምን ርኢቶኹምን ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ ንኹልና Top of sport,